मुझे ज़्यादा हो गया। कोई गल नहीं खैर यार अपने अपनी नसीब की गल कोई नहीं उठा लो फिल्टर शिल्टर भी जो है साईं। देखने में आ रहा है कि बहुत से बच्चे अभी अपने खमजात के अंदर मौजूद हैं। फौरी तौर पर अपने कामों को छोड़ें, जो भी काम आप कर रहे हैं तमाम काम छोड़ दें, तैयार होकर फौरी तौर पर वर्जिश जिस्मानी के लिए मेन एक्सरसाइज मेन संविधान में पहुंचे। शाबाश वो तमाम काबिलियत का ऐलान जिनकी वर्जिश जिस्मानी में ड्यूटी है उनसे भी दरख्वास्त है कि मेन संविधान में तशरीफ लाएं ताकि वक्त पर एक्सरसाइज का आगाज किया जा सके। सुबह की वर्जिश का टाइम हो गया जो हमने कभी भी नहीं की और ना ही हम लोग करने वाले हैं। ये लोग ही करेंगे, इन्होंने ही जाना है। और इन पहाड़ी इलाकों पे खुशगवार जगहों पे और पुरफिज़ा मुकामात पे ये जो कचरा है ये बिल्कुल भी अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर टूर करते हैं और जहाँ पे भी कचरा देखें तो उसको वहाँ से उठाएं और जगह को साफ़ करें। ये वो मनाजिर हैं जो हमने 2 दिन के बाद देखे। जो ये प्ले ग्राउंड था, यहाँ पे एक रेस्क्यू वाला भी खैमा मौजूद था जो वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए थे। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था और ये शायद स्काउट कैंप की तरह इनकी भी ट्रेनिंग हमेशा ही चलती रहती है। खैर, जो ज़रूरी ऐलान सुना था आप लोगों ने, उसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पे तमाम तलबा एक्सरसाइज करने के लिए ग्राउंड में पहुंचते हैं और कुछ मेरे जैसे बैठे रहते हैं जिनकी अभी तक नींद पूरी नहीं है। सुबह की एक्सरसाइज के बाद इनको 1 घंटा या 1.5 घंटा दिया जाता है ताकि ये नाश्ता कर सकें और अपने खैमों की तैयारी कर सकें, अपने गैजेट्स तैयार कर सकें, उनको बाहर डिस्प्ले कर सकें, अपने यूनिफॉर्म पहन सकें, अपनी परेड की इंस्पेक्शन करवा सकें। जो अपने पीटी टीचर्स हजरात होते हैं उनके सामने, और बाद में जब चेकिंग टीम आती है तो उनको अपने खैमाजात की जो है वो इंस्पेक्शन करवा सकें। ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स के साथ अपने खैमों को सजाया हुआ है। किसी ने कपड़ों के साथ, किसी ने पूरे के साथ, किसी ने वैसे डिज़ाइनिंग की हुई है और अपने स्कूल के फ्लेक्सेस लगाए हुए हैं अपनी पहचान के लिए, और अपनी अपनी पसंद का कलर चूज करके उन्होंने स्काउट बैज और रुमाल बनाए हुए हैं जो ये एक स्काउट की पहचान होती है और जो ये पहनते हैं। ये सारी जो इंस्पेक्शन होती है सुबह की वर्जिश के बाद और नाश्ते के ड्यूरेशन में, ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम होता है। और इसके बाद इन सब तलबा को इंस्पेक्शन करवाने के बाद और नाश्ता करने के बाद प्ले ग्राउंड में जमा होना होता है जहाँ पे परेड होती है। ये वो जगह है जहाँ पे परेड होती है। तमाम टीचर्स हजरात और आपके पीटी टीचर्स हजरात और जुमला स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है। बच्चों को खड़ा किया जाता है और जो विदाउट यूनिफॉर्म होते हैं उन्हें एक साइड पे और जो यूनिफॉर्म में होते हैं उन्हें एक साइड पे झंडा लहराया जाता है। यहाँ से तकरीब का आगाज़ किया जाता है, तलावत व नात होती है और जो कारकर्दगी बच्चों ने दिखाई होती है मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स में और क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ़ कामों में, गैजेट्स बनाने में, उन सारे मामलात में जो बच्चों को इनामात दिए जाते हैं उन बच्चों को बारी बारी सामने बुलाया जाता है
اور تمام اضلاع کے تمام اسکولوں کے جتنے بھی اسکاؤٹس ہوتے ہیں ان کو سامنے بلایا جاتا ہے اور ایک ایک کر کے ان کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً ہر روز چلتا ہے اور آخر دن جو ہوتا ہے، لاسٹ ڈے جو ہوتا ہے، اس دن سب بچوں کو شیلڈ اور سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ جو بچے نعت میں فرسٹ آتے ہیں، تلاوت میں، تقاریر میں، مختلف کمپٹیشنز میں، اور خیمہ لگانے کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کے بعد برج بنانے کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، تلاوت و نعت کا بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کمپٹیشن ہوتے ہیں جن کے انعامات کچھ روزانہ کی بنیاد پہ دے دیے جاتے ہیں اور کچھ آپ کے اسکاؤٹ کیمپ کے آخری دن۔ اس کے علاوہ جو آپ کے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں ان میں سے بھی جو بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جن کا یونیفارم مکمل ہوتا ہے، وقت پہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انسپیکشن ٹھیک ہوتی ہے، اور جو ڈپٹی ڈی اوز ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان سب کو بھی انعامات دیے جاتے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ جو 7 دن کا سرکل ہے یہ اس طرح سے مکمل کیا جاتا ہے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو سیکھنے کے لیے ملتی ہیں، بہت سی چیزیں نئی ہوتی ہیں، بچوں کو ایک نئے طریقے سے اور نئی امید اور ولولے سے آگے کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد روزانہ قومی ترانہ ہوتا ہے۔ جس سے اپنے دن کا اختتام کرتے ہیں یہ اسکاؤٹس، اور اس کے بعد اپنی اپنی کلاسز میں جو سامنے آپ ہال دیکھ رہے ہیں، کانفرنس ایریا دیکھ رہے ہیں، یا اسی گراؤنڈ میں الگ الگ سے وہ اپنی کلاسیں جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک پروگرام خیمہ لگانے کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے 1.5 منٹ درکار ہوتا ہے۔ 2 ٹیموں کو 1.5 منٹ کے اندر اپنی طے کردہ جگہ کے اوپر انہوں نے خیمے کو مطلب وہ لکڑیوں سے لگا کے، رسیاں باندھ کے، ان کے اندر بانس لگا کے اور اس کو مکمل طور پہ کھڑا کر کے آگے فرنٹ لائن پہ آ کے سب نے سلیوٹ کرنا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے آپ جیتتے ہیں۔ اور اس کمپٹیشن میں میرا خیال ہے جو رائٹ سائڈ والے بچے ہیں جو پہلے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے یہ مقابلہ جیتا تھا۔ اس کے علاوہ بچوں کو ٹریکنگ کروائی جاتی ہے، کبھی روزانہ کی بنیاد پہ اگر موسم سوٹیبل ہو، بارش نہ ہو، لینڈ سلائڈنگ کا ایشو نہ ہو تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں ایک دن جو ہوتا ہے وہ ان کی ٹریکنگ کا ضرور ہوتا ہے۔ یہ سب تقسیم انعامات کے بعد جملہ سٹاف فوٹوگرافی کرتا ہے، اور اس طرح بچوں کو یہ ساتھ میں ایک پہاڑی جس کا نام 7 سسٹر ہے اس طرف بچوں کو ٹریکنگ کروائی جاتی ہے جہاں بچے جا کے ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی بچوں کی مختلف صلاحیتیں جو ان میں موجود ہیں ان کو جانچا جاتا ہے۔ کسی کو گانا گانا پسند ہے تو کسی کو کھیلنا پسند ہے، کسی کو کیسے، کسی کو کیسے۔ اس کے بعد آخری دن کے اختتام پہ شام کو کیمپ فائر ہوتا ہے جس میں آپ کچھ بھی جو آپ کو آتا ہے وہ پریزنٹ کر کے لوگوں کو ہنسانے کی وجہ بن سکتے ہیں، دل جیتتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ اور یہ ڈسٹرکٹ میاں والی کے طلباء تھے جنہوں نے جھومر ڈالا یا ویسے مطلب ڈانس پروگرام میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ کچھ طلباء نے اشعار سنائے، نعتیں سنائیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو تقریباً آخری دن کی رات کو نماز عشاء کے بعد تقریباً 2-3 گھنٹے چلتی ہیں۔ اگلا دن جو ہوتا ہے وہ واپسی کا ہوتا ہے، اور آپ کو جیسا کہ نظر آ رہا ہے تمام خیمے خالی ہو جاتے ہیں، اپنا سامان باندھ لیا جاتا ہے اور اپنی اپنی منزل کی طرف سفر شروع کرنے کا وقت ہو جاتا ہے، اور تمام طلباء اپنا اپنا سامان سمیٹ کے گاڑیوں کا انتظار کرتے ہیں۔
नीचे मुकामी लोग जो गाड़ियाँ जिनकी होती हैं क्योंकि उनको रूटीन का पता होता है, इसलिए वो वहाँ से ही आपको पिक कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता या गाड़ी ढूंढने में दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी तरह आखिरी दिन आप अपना सामान बांध के उन्हीं गाड़ियों पे बैठ के और अपने घर को जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सफ़र था, ये 7 दिन थे जो हमेशा याद रहने वाले हैं और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं होते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसी तरह का सफ़र करके हम वापसी के लिए निकले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारा साथ देंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और इसे दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। अगली वीडियो जो होगी वो बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, जो कि मैं आपको उसका थंबनेल अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शो कर देता हूँ कि हम लोग कहाँ गए और वहाँ का सारी बायोग्राफ़ी और हिस्ट्री और मालूमात जो हैं वो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि अगली वीडियो में हम गए थे एक ऐसी जगह जिससे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के ऊपर जाया जाता है और फिर वहाँ से अगले पहाड़ के ऊपर और कैसे जाया जाता है, केबल कार के ज़रिए और चेयर लिफ्ट के ज़रिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।